forma do diabo. Tanto o senhor, como é que você se sentiu comendo com a mão? Eu já, na primeira vez que eu fiz isso, não, eu já trabalhei 2 anos na Arábia Saudita e nunca dá. Sudah bukan pertama kali dia makan pakai tangan karena dia di Arab Saudi sama kakak pernah bernama pakai tangan. Jadi tidak ada masalah di gereja ini. Tidak ada. Olha só, fala pra ele assim. Quando eu já é o 5º país diferente que eu trabalho. Ini 5 perbedaan negara aku kerja. Mas todos os outros que eu trabalhei, eu viajei para outros países para jogar. Jadi coach yang sama di mana coach kerja ini di negara ini, tapi coach selalu pergi keluar untuk main lawan Então aqui, di negara lain. na Ásia, só na Ásia, Di Asia aja, sabe, o que eu não conheço da Ásia, yang saya tidak tahu kenal dari Asia. aqueles países lá do Tajiquistão, Turcomenistão, esses eu não bukan conheço. coach, dia tidak kenal. Uzbequistão, eu não conheço. Negara-negara barusan coach Tidak pernah datang. dia tidak pernah Mas datang ke sana. da região do Golfo Pérsico. Tapi dari Golf. Saudi Golf, Persian Golf. Persian Golf. Gulf, Teluk Persia. Ali eu conheço Kuwait, Oman, Yemen, Saudi, Emirates, Qatar, Lebanon, Bahrein, fui todos eles. Banyak menghabiskan di negara muslim. sudah pergi semua ini. Todos eles. Aí China, Japão, Coreia, Vietnã, Malásia, Tailândia. Eu conheci todos eles. Itu semua disebutkan coach dia kenal. Sudah pergi ke Em negara-negara. cada lugar eu vou, eu experimento alguma coisa da Pasti cultura. coach coba itu ciri khas dari negara-negara itu, makanan itu di mana dia Tomando pergi. cuidado para não passar mal. Tapi hati-hati untuk tidak sakit coach. Sambal dia, sambalnya sate tadi. Soalnya itu Depende. Khususnya tuh, no aqui ó. Iya, Sambal, iya. sambal. Pessoal sambal. Khas Madura. Esse aí é daqui É de especial Madura. daqui, né? É, especial de Madura. Ontem eu perguntei pro pessoal que é daqui, né? Pro Bambam, qual é a comida especial daqui? Eu queria experimentar. E me falaram desse sussurro, né? Como é que é o nome? Tulung. Sum-sum. Aí me falaram do lugar do negócio, eu já tinha comer. Sama Mas Bambang. Harus dibokot. Apa ciri khas spesial dari Madura? Sum-sum. Sum-sum. Oke. Dia kalau sambal sate begitu dia sudah biasa makan. Falou que esse tipo de molho aí que eles fizeram, o senhor já comeu alguma vez? Não. Sabe? Não, tidak pernah. O que o senhor achou? Eu gosto. Até que ele me deu a pimenta ali, o Omar falou, cuidado. Eu falei, não, eu como. Já comi essa pimenta aí. Kasih chili sama coach, tapi Pak Umar bilang sama coach, hati-hati. Tapi hati-hati. Eu fui bem, né? Ya sih dulu. Nih, jadi ceritanya kalau sambal sate ini sambal sate ini dia baru ngerasakan hari ini dan dia merasakan enak. Tapi dia tahu nggak bahan utamanya? Kacang. O senhor experimentou, o senhor achou bom. O senhor sabe qual é os ingredientes que eles usam para fazer esse molho? Ou o senhor sentiu o paladar? Tá falando? É isso, o senhor sentiu o paladar. Amendoim. Kacang. A pimenta eu percebo, mas Chili ada sedikit. Oke, oke. Kecap manis. O senhor sentiu Um um docinho, ketchup é aquele, eles botam aquele lá na nasi goreng. Bota lá na China também aqueles molhos. Chinese ketchup. Chinese ketchup. tipo aquele docinho. Mas então, e aqui eles botam esse molho, ele é doce. Por que ele fica doce? Coach tanya, kenapa dia manis? Por quê? Jadi manis. Kecap manis. Kecap. Porque o ketchup que eles falam é o molho chinês, Chinese ketchup. eles falam ketchup. Kecap mulus. Ketchup é manis, é com açúcar. Manis is sweet. Sweet. Sweet.
Oke. Ya tak jelaskan lagi tadi. Jadi kita yang rencana ngerjai kut di makan tanpa sendok itu ternyata dia sebenarnya sudah biasa karena sering kerja di negara-negara Muslim. Falou que o senhor, se eles queriam fazer uma brincadeira com o senhor, desse jeito. Ó, eu respeito a cultura, sempre a tradição de onde eu vou. Saya respect dengan kultur dan tradisi di mana saya pergi. Para mim, pode não ser fácil, porque vocês já nascem dessa forma. Itu mungkin tidak mudah buat saya, tapi kalian sudah lahir di sini dan kebiasakan Mas pakai se eu tenho tangan. a oportunidade de experimentar que não vai, alguma coisa que não vai ser ruim para mim, eu vou Tapi kalau saya experimentar. punya kesempatan untuk coba sesuatu yang tidak akan bikin saya sakit atau tidak bisa makan, saya akan lakukan. Oke, jadi ceritanya tadi dia menghormati kita makan bareng tanpa sendok tadi, walaupun dia sebenarnya biasa di negara kerja Muslim di Qatar, Kuwait juga, dan dia sangat menghormati kultur yang terjadi di masyarakat Madura. Oke, satu. Kedua tadi dia bercerita, ditanyakan tentang dia sudah pernah makan sate dengan sambal kecap khas Madura baru pertama, tapi dia menyampaikan oke, good. Nah, itu pernyataan dari pelatih hari ini. Oke, teman-teman, Andra Ben Ali Bapak semua. Andra. Nice. Angkat. Ya. Semuanya. Oke. Udah kita perkenalkan dulu semuanya. Cap, manis. Alif ya. Oke. Sebagai tradisi kita biasa di PWI harus kita mengenal narasumber dengan sebaik mungkin, ya, terutama tentang peran masing-masing narasumber apa. Pertama, Coach Lafundes ini adalah head coach, pelatih kepala. Karena di Indonesia tidak dibolehkan ada head coach plus manajer, maka ada manajernya. Manajernya kebetulan adalah Mas Umar Wadin. Oke. Yang mana? Ya. kita jelaskan dulu. Kemudian kita kedatangan juga di sini adalah kapten tim Timnas. Kapten tim Madura United sekaligus timnas. Jadi kita mendapat kehormatan. Mendapat kehormatan bisa makan bersama dengan pelatih kepala, manajer, kemudian dengan kapten tim yang juga kapten timnas. Falou que a gente pode comer todo mundo junto, com todos, com jogadores e com vocês dois aqui. Okay. Muito obrigado, isso. Kemudian ini Coach Lazwardi, ini adalah sebagai interpreter. Striker. Interpreter, penerjemah. Dia menginterpret kita. Oke, selanjutnya kalau dulu media officernya adalah saya, sekarang Mas Alif. Ya. Yang mana? Yang mana? Oh, yang baru nikah ya? Ele que é o responsável agora da... Yang sudah nggak perjaka lagi ya? Ya. Kemudian Mas Hendra tahun lalu menjadi media officer, sekarang dia di asisten manager. Yang Selamat. Oke. Reva. Ini Reva posisi apa? Bek kiri. Mantan Persebaya. Oh, ini Rifa Adi ya? Ya. Baru ketemu in person ini. Jadi kita ketemu person semuanya. Nah, dengan perkenalan ini dan kemudian hari ini menjadi kegiatan latihan Madura United di MUTG Eles apresentaram, dan eles montassem todos os treinos, fazendo a cobertura dos treino e dos jogos. Apa tuh? Kita bersyukur dan terima kasih atas apa yang selama ini tetap terjalin dengan Madura United sejak 2016. Jadi setiap kali berproses pertama kali dengan mau beraktivitas di Makassar selalu kita bertemu dengan Madura United, dan hari ini kita juga masih bertemu dengan Madura United. E todos os anos temos essa organização, toda vez que a gente quer começar o trabalho, vai começar já junto com o treinador, aqui a cobertura, a gente faz esse encontro para poder ter essa integração aí. Oke, ini kedatangan Spora juga. Siap. O presidente da federação local.
Ya, Ini Teman-teman ada pertanyaan sebelum disampaikan ke manajer dan pelatih? Tadi sudah di lapangan. Oh, sudah? Iya di lapangan. Oke, yang secara teknis ya, tentang hari ini kita yang soal apa tadi mungkin bisa bahwa pelatih apa semuanya setelah latihan pertama kita datang ke PWI bisa jadikan informasi bahwa kemudian makan bareng kita kerjai dengan makan itu nggak apa-apa juga kita olah menjadi informasi dan selamat datang kepada Kadispora Pamekasan, Kadispora Bud ya, Kadispora Par Pak Kusairi. Oke. Jadi kita sudah jelaskan posisi narasumber masing-masing. Jadi kita clue-nya harus sudah paham siapa yang manajer, siapa media officer, siapa pelatih dan siapa kapten. Oke. Jadi jangan menyebut menurut Kut Lazurdi tapi lebih ke Lafundes, pasti dia menerjemahkan. Jadi nanti kalau ada kesulitan komunikasi dengan pelatih bisa minta untuk diterjemahkan oleh Kut Lazurdi. é um problema. Ok. Eu estou aqui para traduzir para o senhor. Se eles puderem comunicar com o senhor também, problema nenhum. Ele é o presidente da federação local aqui. Ele veio e compareceu. Ele já explicou qual é a função de todos aqui, da associação. Eles vão fazer a cobertura dos treinos e dos jogos. Estão aqui para... Agradece a eles a oportunidade de chamarem aqui, né, junto com os jogadores. Terima kasih Pak. Itu Coach Fabio sampaikan terima kasih kesempatan ini sudah dipanggil di sini bisa kumpul bersama dan untuk ngobrol kita. E assim, o que eu penso do trabalho com relação à cobertura da mídia ao trabalho do dia a dia? Apa yang saya pikir dari kerja dari media sehari-hari untuk bisa ada di latihan dan bikin semua materi tentang latihan kita. No futebol existem muitas especulações. Jadi di dalam sepak bola ada banyak spekulasi. E você só especula quando você não consegue perguntar. Jadi kalau kamu spekulasi berarti karena kamu tidak bisa tanya langsung. Makanya jadi Então, spekulasi. eu não tenho problema algum em responder uma pergunta. Jadi saya tidak ada masalah, saya jawab si satu wartawan tanya kepada saya. Então, aqui, quando estiverem comigo no dia a dia, não precisa especular. Jadi Basta kalau- me perguntar. Kalau sudah di hari-hari dengan saya tidak usah spekulasi, tapi langsung tanya kepada saya apanya sebenarnya kalian pingin E tahu. essa relação de pergunta e resposta, elas diminuem os problemas que às vezes acontecem. Jadi kalau kita tanya dan kita jawab itu kurangin spekulasi dan kita bisa berhenti apa terjadi. Eu cheguei aqui na última temporada e nós não tínhamos a imprensa no dia a dia do nosso trabalho. Kita tiba di sini musim lalu belum kita bisa gabung dengan papa wartawan karena kita masih jauh di tempat lain untuk main. E tem algumas coisas que são ruins isso. Jadi itu menurutku kadang-kadang itu susah buat kita. Porque quando você Sim. está no dia a dia do time, Karena kalau da kalian equipe, ada satu di hari-hari sama timnya, você sabe, vocês conseguem ver o que está sendo feito. dan kalian bisa lihat semua apa yang kita lakukan setiap hari. O jogador que pôde treinar por algum motivo, que não pôde treinar por algum motivo. Jadi kalau pemain tidak bisa latihan karena ada hal tersebut, dia bisa latihan karena juga dia sudah balik. Até mesmo para entender as escolhas que são feitas. Nah, bisa juga berganti bagaimana pilihannya untuk main. Então bagaimana dari semua Eu cheguei pengurus. aqui na temporada passada, era esse sistema de bolha, né? De fases. Jadi coach datang ke sini musim lalu itu sirkuit apa namanya Bang? Como é que é? Fez circuito. Não, e fez. Series. Jadi coba di sini series, tidak belum Aí, away. E nós tivemos alguns problemas durante as séries, perda de jogador por lesão, jogador por cartão, alguma coisa assim. Jadi pasti kita ada masalah di series itu, ada yang kartu, ada yang cedera di dalam proses ini. E o Farudinho, o Eva não estava aqui, mas o Farudinho sabe.
Nós- belum ada di sini tapi Farudin tahu. Chegou um momento da competição que nós perdemos 3 jogadores da mesma posição. Jadi ada satu saat dalam kompetisi itu kita hilangkan 3 pemain di satu posisi. Aí eu só tinha uma alternativa. Dan kita punya satu pilihan. Era mudar a forma do time jogar, porque eu perdi os 3 jogadores que tinham as mesmas características. Saya ganti sistem dan formasi karena kita hilangkan 3 pemain itu dan coach harus improvisasi. Nunca ninguém me perguntou por que eu mudei. Tidak ada pernah satupun tanya kenapa saya ganti sistem. Ninguém me Itu perguntou por que. tidak ada yang tanya. Os jogadores sabiam, Pemain tahu, pemain. porque eu perdi 3 jogadores numa mesma posição. Jadi saya hilangkan 3 pemain di satu posisinya, makanya saya ganti. Mas todo mundo criticava por que eu mudei e sem saber que eu perdi esses 3 jogadores. Jadi ada banyak berapa hal orang kritik karena tidak tahu apa masalahnya sebenarnya. Karena kita hilangkan 3 pemain di posisi tersebut, dan kita tidak harus Então, buat improvisasi. Às vezes, quando você acompanha o dia a dia e quando você pergunta, a informação é muito mais rica. Jadi kalau Mereka kalian recebe. kalau wartawan dia ikutin setiap hari, dia tahu informasi dan pasti dia dapat itu informasi banyak dan terbuka apa sebenarnya terjadi di momen itu. Ya, oke. Jadi penjelasannya begini. Ya, berharap kita tidak terlalu banyak memberikan spekulasi, tetapi selalu banyak bertanya, klarifikasi, dan kalau memang sangat memungkinkan karena memang lokasi latihannya juga dekat dengan kita, maka kita bisa mengikuti perkembangannya setiap hari. Oke, itu satu. Kedua, Coach, ada satu hal yang perlu disampaikan, bahwa wartawan itu juga terbiasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang sesuai dengan fakta statistik saja, jadi kadang muncul pertanyaan yang ada kritik, jadi nanti kita harus sama-sama saling mengerti. Falou que vai ter alguns momentos que o jornalista eles vão ter uma ideia para fazer uma pergunta para o senhor. Às vezes vai vir uma crítica, mas dentro daquela crítica ali vem uma construção para o senhor para melhorar. Concordo. Então isso aí vai ser o trabalho deles, mas eles não vão procurar prejudicar não, mas vão ser perguntas que vão ser construtivas para o senhor também. A pergunta, qualquer pergunta ou qualquer crítica, ela tem um momento que você avalia. Opa, tá falando isso? Eu preciso entender o que vem para me ajudar e o que vem para me destruir. O que vem para me destruir eu tiro, e o que vem para me ajudar eu aproveito. Jadi coach bilang di momen itu kalau wartawan tanya tentang mungkin ada kritik, itu coach akan analis itu untuk kebaikan kita. Dia akan jawab oke, dia harus timbangkannya itu kritik itu pasti untuk bisa kita lebih baik, untuk kita bisa konstruksi lebih baik. E aqui, Pasti. assim, eu sei como é que as coisas acontecem no futebol. Eu já estou no futebol desde há 27 anos eu trabalho no futebol, em comissão técnica. Saya tahu apa terjadi dalam sepak bola karena saya punya pengalaman sudah kerja 27 tahun di sepak bola. Dan saya tahu bagaimana terjadi, bagaimana harus kerja. Eu trabalho mais tempo. Quando eu comecei a trabalhar com futebol, o Eva não tinha nem nascido. Saya mulai kerja di sepak bola, Reva belum lahir. Então, assim, você vê, ó, qual é o treinador que ganhou os últimos 3 competições aqui na Siapa pelatih, coach tanya, siapa pelatih yang menang juara 3 kompetisi berturut-turut di Indonesia? Tidak ada. Belum. Nothing. Ada? Nothing. Belum. Ada? Teko. Teko. Teko Oh. 3 kali. 3 kali. 3 times. Ya, 3 times. 3 kali juara. Oke, Ya, 3 kali juara. Aí agora o Teco foi eliminado na primeira fase da Copa AFC. Jadi Teko sekarang di AFC out Na karena primeira kalah. fase, grupo Itu stage. pertama dia hadapi dan kalah. No dia seguinte, Out. Nada. no dia seguinte eu vi uma publicação na internet assim, ó. Teco, hashtag Teco salvo. Nah, jadi saya lihat setelah 1 hari coach lihat di internet, kok ada hashtag Teko out. Padahal dia 3 kali juara. Padahal dia 3 kali juara di dalam Liga Indonesia. Oke,
Jadi tidak apa-apa menyampaikan pendapat pertanyaan-pertanyaan kritik kepada pelatih sepanjang karena dia pelatih memahami bahwa kritik-kritik itu untuk kebaikan kita bersama. Falando para os amigos, todos os companheiros, que essas perguntas às vezes vão vir uma crítica, mas uma crítica construtiva para o senhor pensar e ver o que a gente pode melhorar no futuro. Eu quero ouvir crítica ganhando o jogo. Se Saya Deus mau- quiser, assim que é o melhor. Saya mau nengar kritik, tapi kemenangan. Itu coach pengen. Ya, Porque jadi não é ganhando que você fica livre da crítica, não. Karena Você, às vezes critica você ganhando. bukan artinya kamu menang, kamu bisa bebas dari kritik. Karena mungkin ada kritik, tapi kritik untuk bisa lebih baik timnya. oke. Ya. Ini intinya kita baru sekarang ini bertemu dengan banyak wartawan ini. Falou Teman-teman que primeira vez Madura. que eles juntaram todos os jornalistas para poder encontrar com o senhor. A primeira vez que É eu por causa do Farudinho. Karena Farudina ada di sini ya. Oke, kita foto bareng ya. Falou que vai tirar Ada foto com o yang mau senhor. disampaikan? Oke. O senhor quer falar alguma coisa mais? Não, vamos viver fala pra ele, vamos viver o dia a dia e que seja um dia a dia bom para todo mundo. Kita hidup sehari-hari dan semangatnya kita bisa sukses bersama. Oke? Sehari-hari dulu, semangatnya adalah sukses bersama. Iya. Oke, siap. Yuk, sekarang Tchau, foto com o senhor. Mulai kata bahasa Inggris, good. Are siapa sih motor? saya di nomor ini. Biar kelihatan jumlahnya. Ini anunya Pamekasan ini. SJ. Nasin. Pamekasan hebat. Nasin. Madura United hebat. Jin, bahasa Inggris Jin. Pamekasan hebat Jin. Apa Jin bahasa Inggris? Top Pamekasan. Besti. Oh begini. Ayo Besti. Ayo. Ambon. Eh, Good. Nice. Berji. Hari ini. Hari mau tandi besti tak kerja ini kan. Ini iri ya. Andi. Oke. oke. Ini aja ya. Anu semuanya. Oh, semua. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawabnya Madura, 1. Ya. Oke. Madura.